allocate the works should be allocated to the best companies اور spoilers کو نہیں آنے دینا. Payments will be made against third party. کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. وہ آپ گوگل کے ساتھ سارا اس کی میپنگ کر لیں, کوئی محروم نہ ہو حقدار. جتنے بھی فیسٹس ہیں, چاہے وہ یونیورسٹی ہے, now in this case we're talking about JMC, it should be 100%, چاہے وہ مینجمنٹ ہے, چاہے وہ رول کال ہے, all digitized. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا جناح میڈیکل کمپلیکس اور دانش یونیورسٹی کی سائٹس کا دورہ. جناح میڈیکل کمپلیکس کی تعمیر سے متعلق بریفنگ. ماہرین کی مشاورت سے منصوبے کا PC1 تیار کیا گیا. تعمیراتی کام کے لیے بہترین کمپنیز کی خدمات حاصل کی جائیں. وزیر اعظم کی منصوبوں کی تکمیل میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت. ترقیاتی عمل میں جدید ٹیکنالوجی بروئے کار لائی جائے. ادائیگی کا عمل تھرڈ پارٹی کے ذریعے کیا جائے. وزیر اعظم شہباز شریف. وزیر اعظم سے ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی کی ملاقات. اہم علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم کا دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر زور. ڈاکٹر علی لاریجانی کا بھی باہمی طور پر فائدہ مند شعبوں میں پاکستان ایران تعلقات بڑھانے پر اتفاق. فریقین کا پرامن اور خوشحال مستقبل کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کل سے بحرین کا 2 روزہ دورہ کریں گے. وزیر اعظم کا دورہ بحرین دونوں ملکوں کے درمیان دیرینہ اور کثیر الجہتی تعلقات کا عکاس. وزیر اعظم تجارت, سرمایہ کاری, توانائی, ٹیکنالوجی, تعلیم اور ثقافت کے شعبوں سمیت دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے بحرین کی قیادت سے ملاقات کریں گے. ضمنی انتخابات میں کامیابی. قائد محمد نواز شریف کے ویژن, ان کی بے مثال قیادت اور پارٹی کارکنوں کی محنت کی بدولت حاصل ہوئی. کامیابی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی صوبے کی عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ان کی محنت پر عوام کے اعتماد کی عکاس ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی نو منتخب اراکین قومی اسمبلی سے گفتگو. ضمنی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی. نیک خواہشات کا اظہار. امید ہے نو منتخب ارکان قومی فلاح و بہبود کے لیے بھرپور قانون سازی میں اپنا کردار ادا کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف. اور وزیر اعظم سے آذربائیجان کے وزیر اقتصادیات کی اسلام آباد میں ملاقات. دفاعی پیداوار, پیٹرولیم, معدنیات, تعمیرات, لائیو اسٹاک, سیاحت اور IT کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم کا آذربائیجان کے ساتھ شراکت داری کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ. پاکستان کا دفاع مضبوط سے ناقابل تسخیر. پاک بحریہ کا ملکی ساختہ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ. میزائل سمندری اور زمینی اہداف کو کامیابی سے نہایت درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف, سائنسدانوں اور انجینئرز نے میزائل تجربے کا مشاہدہ کیا. صدر مملکت وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی کامیاب تجربے پر مبارکباد. صدر آصف علی زرداری سے ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری ڈاکٹر علی لاریجانی کی اسلام آباد میں ملاقات. علاقائی اور عالمی صورتحال, سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال. دو طرفہ تجارت اور سیاحت کے فروغ کے لیے پاکستان اور ایران کے درمیان ریل لنک ترجیحی بنیادوں پر مربوط بنانے کی ضرورت ہے. بہتر روابط سے کاروباری افراد, مسافروں خصوصاً زائرین کو سہولت ملے گی. ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے حوالے سے باہمی طور پر قابل عمل حل تلاش کرنا ہے. صدر مملکت نے بھارت کے ساتھ جنگ کے دوران ایران کی مستقل حمایت پر شکریہ ادا کیا. اسرائیلی جارحیت کے تناظر میں ایران کے لیے پاکستان کی سیاسی اور سفارتی حمایت کا اعادہ.
پاکستان اور ایران کا مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے سیکرٹری ایرانی سیکیورٹی کونسل ڈاکٹر علی لاریجانی کی ملاقات، علاقائی اور عالمی امور پر تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے آذربائیجان کے وزیر اقتصادیات کی ملاقات، دو طرفہ اقتصادی تعاون کو وسعت کے حوالے سے تبادلہ خیال، وفود کی سطح پر بھی مذاکرات، تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے پر اتفاق، مختلف شعبوں میں آذربائیجان کی ممکنہ سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال ہوا۔ یہ 4 لوگ ہیں جو انٹیلیجنس بیورو نے اور سی ٹی ڈی نے G11 کچہری کے حملے کے 48 گھنٹے کے اندر گرفتار کیے۔ تو دیکھیے بڑا کلیئر کٹ ایویڈنس ہے کہ ٹی ٹی اے ٹی ٹی پی نے مل کے یہ کیا، اور سوسائڈ بامر جو ہے وہ افغانستان کا رہائشی ہے۔ ساجد اللہ اور شینا نے بھی افغانستان میں ٹریننگ حاصل کی ہے۔ اسلام آباد کچہری خودکش حملے کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت، دھماکے کی افغانستان میں منصوبہ بندی بے نقاب، 4 ملزم گرفتار۔ فتنہ الخوارج کے سہولت کار ساجد اللہ شینا کے اعترافی بیان سے دہشت گردوں کے تمام روابط سامنے آ گئے۔ حملے کے 48 گھنٹوں کے اندر 4 ملزمان ساجد اللہ عرف شینا، کامران خان، محمد زالی اور شاہ منیر کو گرفتار کیا گیا۔ حملے کی منصوبہ بندی کردم ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود نے کمانڈر داد اللہ کے ذریعے کی۔ ساجد اللہ عرف شینا دہشت گرد نیٹ ورک کا ہینڈلر تھا جو خودکش جیکٹ اور بارودی مواد لایا۔ بہتر سیکیورٹی کی وجہ سے خودکش بمبار ہائی ویلیو ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکا، بروقت کارروائی سے بڑے نقصان سے بچ گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ پاکستان نے افغانستان پر حملہ نہیں کیا۔ پاکستان کبھی بھی شہری آبادی پر حملہ نہیں کرتا۔ افغان عبوری حکومت کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ ہم کھلم کھلا اعلان کرنے کے بعد حملہ کرتے ہیں۔ دہشت گردوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ریاست کے خلاف بیانیہ چلاتے ہیں۔ بلوچستان حکومت نیشنل ایکشن پلان پر عمل کر رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری۔ سیکیورٹی فورسز کی بنوں میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائی، 22 خارجی جہنم رسید۔ بھارتی پشت پناہی میں سرگرم فتنہ الخوارج کا خاتمہ ریاست کی اولین ترجیح۔ پوری قوم دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے بہادر مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی جی ایچ کیو آمد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے الوداعی ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جنرل ساحر شمشاد کی خدمات کو سراہا۔ دوست ملکوں کے ساتھ شراکت داری مضبوط بنانے میں جنرل ساحر شمشاد مرزا کے کردار کی تعریف۔ جنرل ساحر شمشاد کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ریاض میں ملاقات، باہمی امور اور تعلقات پر تبادلہ خیال، سیکیورٹی تعاون بڑھانے اور منشیات کی اسمگلنگ سے نمٹنے سے متعلق تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں کی وزارت داخلہ کے ورکنگ گروپس کا اجلاس اگلے ماہ منعقد کرانے کا فیصلہ۔ کینیڈا کے شہر اوٹاوا میں ریفرنڈم، سکھوں کا بھارتی جابرانہ نظام کے خلاف اعلان بغاوت، فاشسٹ مودی کی فسطائیت اور ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف سکھوں نے اپنی آزادی کا فیصلہ سنا دیا۔ کینیڈا کی فضائیں مودی کی سفاکیت کے خلاف سکھ برادری کے بلند نعروں سے گونج اٹھیں۔ ریفرنڈم دہشت گرد مودی کی گولی اور بم کا جواب ہے۔ مودی کی سیاسی موت بیلٹ اور عالمی احتساب کے ذریعے ہی ہوگی۔ گرپتونت سنگھ پنو۔
مودی طالبان گٹھ جوڑ افغان عوام کی معاشی بربادی کا نیا باب. افغانستان کی بھارت کو سرمایہ کاری کی پیشکش. موقع پرست بھارت افغانستان کی کمزور حالت کا فائدہ اٹھا کر قدرتی وسائل پر قبضہ کرنے کو تیار. فیشسٹ مودی کے کٹ پتلی طالبان افغان وسائل بغیر ٹیکس کے بھارتی کمپنیز کے حوالے کرنے پر تل گئے. بھارت کو ٹیکس فری مراد جبکہ افغان عوام بھوک، مہنگائی اور بے روزگاری کا شکار. اسرائیل کی غزہ امن معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری. مختلف کارروائیوں میں مزید 4 فلسطینی شہید، متعدد زخمی. صہیونی فورسز کی مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی پرتشدد کارروائیاں، متعدد فلسطینی زخمی اور گرفتار. غزہ میں بارشوں سے بے گھر افراد کے خیمے ڈوب گئے. المیہ مزید سنگین ہو گیا. خوراک اور طبی امداد لے کر آنے والے ٹرکوں کی تعداد بھی ناکافی. غزہ میں 92% مرکزی سڑکیں اور 84% طبی مراکز تباہ ہو چکے. ابتدائی تعمیر نو پر تقریباً $70 ارب کی لاگت آئے گی. اقوام متحدہ کی رپورٹ. دو سال سے غزہ میں تباہ کن جنگ، محاصرے میں جکڑے، بمباری کے شکار اور بھوک سے نڈھال فلسطینی عوام پر مصیبتیں ناقابل بیان. 70,000 سے زائد شہید. سماجی اور معاشی ڈھانچہ ملبے کا ڈھیر بن چکا. عالمی سفارتی پیش رفت کے باوجود مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال نہایت سنگین ہے. جنگ بندی پر عمل درآمد اور انسانی امداد تک بلا تعطل رسائی کی ضمانت اور اسرائیلی فورسز کا انخلاء یقینی بنایا جائے. پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا سلامتی کونسل میں مشرق وسطی اور مسئلہ فلسطین پر بریفنگ کے دوران بیان. مقبوضہ کشمیر میں خواتین بدستور بھارتی ریاستی دہشت گردی اور تشدد کا شکار. گزشتہ 37 سال میں 2,356 خواتین شہید، 11,269 کو عصمت دری کا نشانہ بنایا گیا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری. سری نگر، بڈگام، کپواڑہ، پلوامہ، شوپیاں اور دیگر اضلاع سے 2,800 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر بے گناہ کشمیریوں کی گرفتاریاں. اقوام متحدہ کے ماہرین کا پہلگام حملے کے تناظر میں بھارتی جوابی کارروائیوں پر شدید تشویش کا اظہار. گھروں کی مسماری، جبری بے دخلی اور انٹرنیٹ کی بندش انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے. اقوام متحدہ دفتر برائے انسانی حقوق کا بھارت سے قانونی اصلاحات، شفاف تحقیقات کا مطالبہ. السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب. چھ دہائیوں سے شاندار روایات کا امین. پاکستان ٹیلی ویژن کی کل 61ویں سالگرہ. ہر دور میں قوم کا ترجمان. پی ٹی وی نے قومی تشخص اور بیانیے کو اجاگر کیا. ریاستی ادارے نے نامور اداکار، گلوکار، فنکار اور مختلف شعبوں میں ماہرین پیدا کیے. پی ٹی وی اعلیٰ روایات اور جدت کا امتزاج. پاکستان ٹیلی ویژن ملک کی شناخت اور مثبت تشخص دنیا بھر میں روشناس کرانے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. آئی سی سی T20 ورلڈ کپ 2026 کے شیڈیول کا اعلان. 7 فروری سے سری لنکا اور بھارت کی میزبانی میں کھیلا جائے گا. پاکستان اپنے تمام مقابلے سری لنکا میں کھیلے گا. گروپ اے میں پاکستان، بھارت، امریکہ، نیدرلینڈز اور نمیبیا شامل. پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑا ٹاکرا 15 فروری کو کولمبو میں شیڈیول. فائنل 8 مارچ کو ہوگا. Pull him! But Sri Lanka might well. That is hit down the ground. Pull him!
Nice shot. Beautiful. Oh dear. रावलपिंडी में 3 मुल्की T20 सीरीज श्रीलंका की फाइनल खेलने की उम्मीदें बरकरार। जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से शिकस्त। जिम्बाब्वे के 5 विकेटों पर 146 रन। श्रीलंका ने हदफ 16.2 ओवर्स में 1 विकेट पर हासिल कर लिया। पाथम निसानका नाकाबिले शिकस्त 98 रन। पाकिस्तान 6 पॉइंट्स के साथ फाइनल में। जिम्बाब्वे और श्रीलंका के 2-2 पॉइंट्स। श्रीलंका जुमेरात को पाकिस्तान के खिलाफ अहम मैच खेलेगा। 3 मुल्क की सीरीज देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। भारत की टीम जनूबी अफ्रीका के हाथों क्लीन स्वीप के करीब। गुवाहाटी टेस्ट जीतने के लिए जनूबी अफ्रीका को 8 विकेटें दरकार। भारत को शिकस्त से बचने के लिए मजीद 522 रन की जरूरत। चौथे रोज 549 रन के हदफ के ताकुब में भारत की 2 विकेटों पर 27 रन। पहली इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका के 889 रन के जवाब में भारतीय टीम 201 रन पर ढेर हुई। 2 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल। लाहौर में दूसरी बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियनशिप। अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया समेत मुतादिद मुल्कों के बॉक्सर्स की पाकिस्तान आमद। फाइट फॉर ग्लोरी चैंपियनशिप में पाकिस्तान समेत 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर शरीक। गैर मुल्की खिलाड़ियों का पाकिस्तान आमद पर खुशी का इजहार। और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के ज़ेर एहतमाम हॉकी लेजेंड्स और जर्नलिस्ट 11 के दरमियान नुमाइशी मैच। लेजेंड्स 11 की 6 के मुकाबले में 8 गोल से कामयाबी। लेजेंड्स 11 के कप्तान राना मुजाहिद की हैट्रिक। जर्नलिस्ट 11 अफजल बट की क़यादत में मैदान में उतरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में खबरनामे के नाज़रीन और सामीन को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। मैं हूं नाज़िया खान। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील भी शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। हुनर की रोशनी से जगमगाएंगे नौजवान, क्योंकि वजीर आजम के स्पेशल इनिशिएटिव के तहत प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेवटेक कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बैच 3 का आगाज। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस आपको ट्रेनिंग देंगे। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तैयारी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक, एलाइड सर्विसेज, बैंकिंग एंड फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन एंड इलेक्ट्रिकल, एक्सपोर्ट रेडी ड्राइविंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्सटाइल, माइनिंग एंड मिनरल्स, ग्रीन एनर्जी और लैंग्वेजेस के 3 से 6 माह के मुफ्त कोर्सेज। इस सुनहरी मौके से फायदा उठाएं और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार निभाएं। हुनरमंद नौजवान, रोशन पाकिस्तान। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक। 2 बच्चों के आज एक फैसले से अपने वसाइल और खानदान में तवाज़ुन की बुनियाद रखें और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करें। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी के तामीराती काम के लिए आलमी मयार की हामिल कंपनियों की खिदमात हासिल की जाएँ। तरक्याती अमल में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और अदायगियाँ थर्ड पार्टी के जरिए की जाएं। वज़ीर आज़म ने जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी की साइट्स का दौरा किया, जहां उन्हें मंसूबों के हवाले से ब्रीफ किया गया। तफसील शेयर कर रहे हैं उमर फारूक।
जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी की साइट्स के दौरे के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि शफाफियत और आला मियार पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में तामीर किए जाने वाले दोनों अहम मंसूबों को आलमी मियार के मुताबिक बनाया जाए। Allocate the works should be allocated to the best companies, most well reputed companies. और स्पॉयलर्स को नहीं आने देना, उसके लिए आप प्री क्वालिफिकेशन कराएं ताकि स्पॉयलर्स निकल जाएं जिनकी जो यार्ड स्टिक जो है वो हाईएस्ट बार हो उनकी। सर इंशाल्लाह people who deliver highest quality. Payments will be made against third party. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस की गई अराजी के हवाले से तमाम फैसले मेरिट की बुनियाद पर किए जाएं। किसी के साथ ज्यादती ना हो, वो आप गूगल के साथ सारा उसकी मैपिंग कर लें उस डेट पे, ताकि कोई महरूम ना हो हकदार, और जो जिसका हक नहीं है वो मैनिपुलेट ना कर सके। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, ऑल ऑन द बेसिस ऑफ फेयर प्ले एंड ऑनेस्टी ऑफ पर्पस। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मंसूबों के तामीराती काम से लेकर इंतजामी उमूर को डिजिटाइज करने के साथ मसनूई ज़ियानत के इस्तेमाल को भी यकीनी बनाया जाए। जितने भी फैसेट्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, एंड नाउ इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट जेएमसी, इट शुड बी 100%, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो रोल कॉल है, ऑल डिजिटाइज्ड, AI led. The entire system should be paperless, and this should be a world-class system here. Quality of roads should par excellence, absolutely. हॉर्टिकल्चर का प्लान भी आपने देना है। दौरे के मौके पर चेयरमैन CDA ने वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया कि श्रीनगर हाईवे के साथ इस्लामाबाद के सेक्टर H16 में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी के 2 बड़े मंसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के लिए 600 कनाल, दानिश यूनिवर्सिटी के लिए 800 कनाल, जबकि कमर्शियल सेक्टर के लिए 200 कनाल अराजी मुख्तस की गई है। इस्लामाबाद जेल का मंसूबा भी इसी सेक्टर में मुकम्मल किया जा रहा है। इंटरचेंज के मंसूबे पर NHA काम कर रहा है। वाटर सप्लाई का काम भी 2 माह में मुकम्मल हो जाएगा। तमाम मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल से बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बहरीन की क़यादत से मुलाकात करेंगे, जिनमें 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। मज़ीद तफ़सील जानते हैं मोहम्मद मज़हर अब्बास से। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान बामकसद और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मुसलसल सिफारती काविशों का अहम हिस्सा है। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान देरीना हमजहती और बरादराना ताल्लुकात का भी मज़हर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार, वफाकी वुज़रा और सरकारी हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा होगा। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बहरीन की क़यादत से तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफत समेत मुतअद्दिद शोबों में ताउन के नए मौक़े पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा दोनों ममालिक की रिवायती गर्मजोशी और दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने, शराकतदारी के नए इम्कानात तलाश करने और अवामी सतह पर रवाबित को गहरा करने में मुआविन साबित होगा। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली और चेर लारिजानी ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में मौज़िज़ मेहमान का खैर मक़दम करते हुए मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दोनों मुल्कों के दरमियान तारीख़ी और करीबी बरादराना ताल्लुकात की अहमियत और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसी करने पर जोर दिया। डॉक्टर लारिजानी ने भी वसी और बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद शोबों में पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मुलाकात के दौरान फ़रीक़ैन ने अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया और ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मरबूत कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई मसाइल पर ईरान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा और मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ ईरान की यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने दोनों ममालिक के पुरअमन और खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए ईरान के साथ मिलकर काम करने के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा किया। डॉक्टर अली लारिजानी ने हालिया 12 रोज़ा जंग के दौरान ईरान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाकिस्तानी कौम और क़यादत का शुक्रिया अदा किया और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामेनी और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए एक अपने एहतराम और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और पाकिस्तान की हिमायत और पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मुलाकात में यह तय पाया कि नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की क़यादत में वफ़द जल्द ईरान का दौरा करेगा ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस ज़राअत और मवासलाती राबतों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादियात मिकाइल जबरोफ ने वफ़द के हमरा इस्लामाबाद में मुलाकात की।
इस मुलाकात में दो तरफा तिजारत और सरमाकारी में ताउन का वसी जायजा लिया गया। दो तरफा तिजारत में मुसलसल तरक्की को सराहते हुए फरीकैन ने इक़्तिसादी तबादलों में पेशरफ्त के लिए कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर इत्तफाक किया। मुलाकात में दिफाई पैदावार, पेट्रोलियम, मादनियात, तामीरात, लाइव स्टॉक, सयाहत और IT समेत दीगर शोबों में मज़ीद ताउन के मौक़े तलाश करने पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों के मसावी शराकतदारी पर मुश्तमिल पाकिस्तान आज़रबाईजान मुश्तरका सरमाकारी कंपनी के क़याम की तजवीज़ का इयादा किया। उन्होंने वाइट ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट में आज़रबाईजान की दिलचस्पी को सराहा और आज़रबाईजान की कंपनी सोकार को पाकिस्तान में तेल और गैस के शोबों में सरमाकारी की तरगीब दी। फरीकैन ने इलाकाई रवाबित को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान और वस्त एशिया के लिए मुख्तसर तरीन रास्ते के तौर पर पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक महल वक़ू पर रोशनी डाली और ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर जैसे इक़दामात में आज़रबाईजान के अहम किरदार को सराहा। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान के साथ बाहिमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया और सदर इल्हाम अलीयव को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत दी। आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादियात ने बेहतरीन मेहमानदारी पर शुक्रिया अदा किया और तवक्को ज़ाहिर की कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान जारी मुस्बत पेशरफ्त तिजारत, मईशत, सनत और सरमाकारी के शोबों में ताउन के रोड मैप 2025-2028 को हतमी शक्ल देने का बाइस बनेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़िमनी इंतख़ाबात में कामयाबी मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन, उनकी बेमिसाल क़यादत और पार्टी कारकुनान की मेहनत की बदौलत हासिल हुई और ये कामयाबी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की सूबे के अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए उनकी मेहनत पर अवाम के एतमाद की अक्कास है। नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ज़िमनी इंतख़ाबात में कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि उम्मीद है कि नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली अपने हल्के के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए दिल जमई से काम करेंगे और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और अवामी फलाह व बहबूद के हवाले से कानून साजी में भरपूर किरदार अदा करेंगे। नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली में बाबर नवाज, बिलाल फारूक, तारट बिलाल बदर और राजा दानियाल, हाफिज नोमान, चौधरी तुफैल जट और महमूद कादिर लगारी शामिल थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली इस मुलाकात में वज़ारत मनसूबाबंदी से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत की गई। इस मौके पर मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर आहत खान चीमा, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कौमी असम्बली के हल्का 189 राजनपुर से रुकन कौमी असम्बली शमशेर अली मज़ारी ने मुलाकात की। उन्होंने वज़ीर आज़म को अपने हल्के से मुतालिक उमूर के बारे में आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार भी इस मुलाकात में मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने दो तरफा तिजारत में इजाफे और सयाहत के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान और ईरान के दरमियान रेल लिंक तरजीही बुनियादों पर मरबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में ईरान की सुप्रीम नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारिजानी से मुलाकात में सदर मुमलिकत ने कहा कि बेहतर रवाबित से कारोबारी अफराद और मुसाफरों खुसूसन ज़ायरीन को सहूलत मिलेगी और दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन मज़ीद गहरा होगा। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से सदर मुमलिकत ने बाहिमी तौर पर काबिल अमल हल तलाश करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने इस्लामाबाद में हालिया तकनीकी बातचीत का खैर मकदम किया और कहा कि पाकिस्तान तेहरान में जारी मुज़ाकरात का मुंतज़िर है। सदर आसिफ अली जरदारी ने डॉक्टर लारिजानी को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और कहा कि इस्लामाबाद और तेहरान के दरमियान मुसलसल राब्ते दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त की अक्कासी करते हैं। सदर मुमलिकत ने हालिया सैलाब के बाद ईरान की पाकिस्तान के साथ यकजहती और ईरानी रेड क्रिसेंट की जानिब से भेजी गई इंसानी इमदाद पर ईरानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने भारत के साथ जंग के दौरान ईरान की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और इसराइली जारहियत के तनाजुर में ईरान के लिए पाकिस्तान की सियासी और सफारती हिमायत का इयादा किया। उन्होंने हालिया जंग में ईरानी अवाम की साबित कदमी को सराहा और रहबर आला की क़यादत को खराज तहसीन पेश किया।
सदर मुमलिकत ने ईरान की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम और भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए उसूली मौक़िफ़ को सराहा। डॉक्टर लारिजानी ने सदर मुमलिकत को रहबर आला आयतुल्लाह अली हुसैनी ख़ामनाई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। उन्होंने इस साल के अवाइल में 12 रोज़ा जंग के दौरान पाकिस्तान की सफारती और अखलाकी हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। डॉक्टर लारिजानी ने हालिया कामयाबियों में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और कामयाबी को सराहा और कहा कि पाकिस्तान की फतह हमारी फतह है। उन्होंने बताया कि ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के बाद पाकिस्तानी मसनूआत को ईरान में तरजीही रसाई देने के लिए हिदायत जारी की गई हैं, जिससे $10 बिलियन की दो तरफ़ा तिजारत के हदफ के हुसूल की राह हमवार हो रही है। मुलाकात में खित्ते और आलमी सूरत हाल, सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक उमूर भी ज़ेर गौर आए। मुल्की दिफा की मजबूती की जानिब एक और कदम। पाक बहरिया ने मुल्की साख्ता एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। ISPR के मुताबिक स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस जदीद सहूलतों से आरास्ता मिसाइल वेपन सिस्टम इंतहाई दुरुस्तगी के साथ समुद्री और ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स ने कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद दी। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले के 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। धमाके के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। दहशतगर्दों को काबुल में मौजूद सरगना नूर वली ने खुदकुश हमले का हुक्म दिया था। तफसील जानते हैं फहद जावेद से। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने इस्लामाबाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD ने 48 घंटे में इस्लामाबाद खुदकुश हमले में मुलविस दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का और CTD का एक मुश्तरका ऑपरेशन था। सबसे पहले साजिदुल्लाह उर्फ शीना पकड़ा गया और उसके बाद ये कामरान खान, मोहम्मद जाली और शाह मुनीर, ये 4 लोग हैं जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने और CTD ने G11 कचहरी के हमले के 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सजादुल्लाह शीना के इतराफी बयान से दहशतगर्दों के तमाम रवाबित सामने आ गए हैं। अबू हमजा उधर अमारत इस्लामी में कमांडर है, उसके साथ हम रहे। कुछ दिन बाद उसके डेरे पे हम था और अब्दुल्ला जो था वो तहरीक तालिबान में कमांडर था। उसका रिहाई वो बाजौड़ से ताल्लुक़ रखने वाला था और तहरीक तालिबान का कमांडर था। उसने हमारे को बातें सुनाया और हमें अपने साथ बियत पर मजबूर किया। हमने उनके साथ बियत किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वाज़े किया कि दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान में तरबियत हासिल की और वहाँ पर TTP के रहनुमा नूर वली महसूद ने हमले की मनसूबाबंदी की। अफगानिस्तान से लिंक का, अफगानिस्तान से सुसाइड बॉम्बर के आने का, अफगानिस्तान में ट्रेनिंग का, बाकी मामलात का। तो ये तो देखिए बड़ा क्लियर कट एविडेंस है कि TTA, TTP ने मिलके ये किया और सुसाइड बॉम्बर जो है वो अफगानिस्तान का रिहायशी है। साजिदुल्लाह और शीना ने भी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग हासिल की है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी पाक फौज रोज कुर्बानियां दे रही है। उन्होंने कहा कि हमारी अफवाज और सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर अंदाज से जंग लड़ रहे हैं। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेज ने अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। फोर्सेज ने बन्नू में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई करते हुए 22 भारतीय हिमायत याफ्ता खारजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बन्नू में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनुल खवारिज की मौजूदगी की इत्तलात पर ऑपरेशन किया। इस दौरान खारजियों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। पाक फौज ने अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन तेज करने के अज़्म का इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया। पूरी कौम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। भारतीय पुष्पनाही में सरगर्म फितनुल खवारिज का खात्मा रियासत की अव्वलीन तरजीह है।
DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کبھی بھی افغانستان کی سرزمین پر کسی حملے میں ملوث نہیں رہی اور ہم اپنے آپریشنز کا باقاعدہ اعلان کرتے ہیں۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے DGISPR نے افغان عبوری حکومت کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ DGISPR نے افغان طالبان کے ان دعووں کی بھی تردید کی کہ پاکستان کی فوج نے افغانستان میں کسی قسم کے فضائی حملے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج نے کبھی بھی افغان عوام کو نشانہ نہیں بنایا۔ پاکستانی فوج کا بنیادی مقصد ہمیشہ اپنے شہریوں کی حفاظت ہے اور ہم کسی بھی وقت غیر جنگجو افراد کو نشانہ بنانے سے گریز کرتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ افغان طالبان پاکستان میں دہشت گردوں کی نقل و حرکت میں مدد فراہم کر رہے ہیں۔ بالخصوص کالعدم TTP کے دہشت گردوں کو افغانستان سے پاکستان میں داخل ہونے میں سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ DGISPR نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے بارے میں بھی بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی فوج دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے اور ان آپریشنز کا مقصد ملک میں امن و امان کی صورتحال کو مستحکم کرنا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے آج جنرل ہیڈ کوارٹرز میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے الوداعی ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران فیلڈ مارشل نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی مثالی قیادت، اسٹریٹجک دوراندیشی اور افواج پاکستان کے لیے وقف خدمات کو سراہا۔ انہوں نے سہ فریقی خدمات کی ہم آہنگی بڑھانے، مشترکہ آپریشنل تیاریوں کو مضبوط بنانے اور پاکستان کی قومی سلامتی کے مقاصد کو تصویراتی سطح پر آگے بڑھانے میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے اہم کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے علاقائی استحکام، فوجی سفارتکاری اور دوست ملکوں کے ساتھ پاکستان کی شراکت داری کو مضبوط بنانے کے لیے جنرل ساحر شمشاد مرزا کے کردار کو سراہا۔ قبل ازیں GHQ آمد پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کو پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے یادگار شہداء پر پھول بھی رکھے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی نے سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر سدھو سے الوداعی ملاقات کی۔ سربراہ پاک فضائیہ نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی سے گفتگو کرتے ہوئے ان کی مثالی فوجی خدمات کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک دفاع کے لیے جنرل ساحر شمشاد کی نمایاں خدمات قابل ستائش ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی نے ملک کی فضائی سرحدوں کی حفاظت میں پاک فضائیہ کے جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور لگن کو سراہا۔ اس سے پہلے ایئر ہیڈ کوارٹرز آمد پر پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کو سلامی پیش کی۔ اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے بھی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم نے جنرل ساحر شمشاد کی پیشہ ورانہ مہارت، قیادت اور ملک دفاع و سلامتی کے لیے ان کی خدمات کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کے اعزاز میں ظہرانے کا بھی اہتمام کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری ڈاکٹر علی لاریجانی کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں فریقین نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان اور ایران نے علاقائی اور عالمی امور پر تعاون بڑھانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ اور نائب وزیر اعظم سے آذربائیجان کے وزیر معیشت میکائل جباروو نے بھی اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ملکوں کی قیادت کے درمیان دو طرفہ اقتصادی تعاون کو وسعت دینے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور آذربائیجان کے وزیر معیشت میکائل جباروو کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ پاکستان کے تیل اور گیس، معدنیات، کانکنی، گوشت، لائیو اسٹاک سمیت مختلف شعبوں میں آذربائیجان کی ممکنہ سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال اور تعاون کی اضافی راہیں تلاش کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دورہ سعودی عرب کے دوران سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف سے اہم ملاقات کی۔
दो तरफा सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के दरमियान तरबियती प्रोग्राम और इलाकाई सलामती के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इस मुलाकात में म्यांमार के मुसलमानों के लीगल स्टेटस के देरीना मसले के हल पर भी बात हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान वजारत दाखिला के वर्किंग ग्रुप का इजलास आइंदा माह मुनक्किद कराने का फैसला किया गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में ख़वातीन बदस्तूर भारतीय रियासती दहशतगर्दी और तशद्दुद का शिकार हैं। ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के ख़ात्मे के आलमी दिन के मौके पर KMS की एक रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया गया है कि भारतीय फ़ौज ने गुज़श्ता 37 साल में रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के दौरान 2356 ख़वातीन को शहीद और 11,269 को इस्मत दरी का निशाना बनाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के मुतालबे को कुचलने के लिए ख़वातीन पर तशद्दुद को एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सीनियर हुर्रियत रहनुमाओं आसिया इंदराबी, नाहिदा नसरीन, फहमीदा सूफी समेत 20 कश्मीरी ख़वातीन बेबुनियाद इल्ज़ामात के तहत नई दिल्ली की तिहाड़ जेल और दीगर जेलों में मुसलसल नज़रबंद हैं। रिपोर्ट में इंसानी हकूक़ के आलमी इदारों पर जोर दिया गया है कि वो कश्मीरी ख़वातीन के खिलाफ घिनौने जराइम और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ रुकवाने के लिए भारत पर दबाव बढ़ाएं। भारत की बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे NIA की अदालत ने पुलवामा में एक कश्मीरी खातून नसीमा बानो के रिहायशी मकान को काले कानून UAPA के तहत जब्त कर लिया है। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में खास तौर पर रवां साल अप्रैल में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय फोर्सेस की जानिब से इंसानी हकूक़ की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय काबिज हुकाम ने श्रीनगर, बडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, शुपियां और दीगर अजला में कार्रवाइयों के दौरान सहाफ़ियों और इंसानी हकूक़ के कारकुनों समेत 2800 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय वज़ीर दिफा का सिंध से मुताल्लिक़ इश्तियाल अंगेज़ बयान काबिल मज़म्मत। पैगाम अमन कमेटी पाकिस्तान के रुकन राजेश कुमार हरदासानी का भारतीय वज़ीर दिफा के गैर ज़िम्मेदाराना बयान की शदीद मज़म्मत। उन्होंने कहा कि हिंदू बिरादरी पाकिस्तान को अपनी धरती माता समझती है। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं राजेश कुमार हरदासानी, मेंबर कौमी पैगाम अमन कमेटी पाकिस्तान और माइनॉरिटी फोकल पर्सन। हम गुज़िश्ता रोज जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने सिंध के मुतल्लिक बयान दिया है, हम उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। हम पाकिस्तान की महबूब वतन हिंदू बिरादरी धरती को अपनी माँ तस्लीम करते हैं। सिंध पाकिस्तान का खूबसूरत हिस्सा है तो हम पाकिस्तान को, सिंध को अपनी माँ का दर्जा देते हैं। 1947 में हमारे बड़ों ने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया, यहाँ पे रहना पसंद किया, तो आज भी हमारी हिंदू बिरादरी खुशी के साथ, आजादी के साथ पाकिस्तान में रहती है। हम ये वाजे करना चाहते हैं कि सिंध पाकिस्तान का पहले भी खूबसूरत हिस्सा था, आज भी खूबसूरत हिस्सा है और हमेशा सिंध रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद। इसराइल की तरफ से गजा जंगबंदी माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं और मुतादिद कार्रवाइयों में मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस की मकबूजा मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सियोनी फोर्सेस ने रामल्ला और जनीन के मुख्तलिफ इलाकों में घरों और दुकानों पर छापे मारे और मुतादिद फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फ़ौज ने अक्टूबर 2023 में हमास के हमले को रोकने में नाकामी पर 3 जनरल्स की बरतरफी और दीगर आला अफसरान के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाइयों का ऐलान किया है। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास तलब कर लिया। इजलास 27 नवंबर बरोज़ जुमेरात सपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी कहते हैं कि पार्लियामेंट बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद में कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि ख़वातीन और बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात कर रहे हैं। पार्लियामेंट ने इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा किया। फ़ाल जमहूरियत की असास मसावात, इंसाफ और बुनियादी हुकूक की फराहमी है। सरदार अयाज सादिक ने कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की 4 साला कारकर्दगी को भी सराहा। इदारा शुमारियात पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम लेबर फोर्स सर्वे 2025 का इजरा कर दिया गया।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने वजारत मनसूबा बंदी में लेबर फोर्स सर्वे नताइज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस साल के सर्वे में नई लेबर फोर्स फ्रीलांसर्स को भी शामिल किया गया है। वफाकी वजीर ने कहा कि लेबर फोर्स की तादाद 7 करोड़ 18 लाख थी, जो इस साल 8 करोड़ 31 लाख हो गई है। लेबर फोर्स सर्वे में मर्द और खवातीन की तनख्वाहों के फर्क जेंडर गैप में कमी आई है, जबकि कम से कम उजरत 24,000 से बढ़कर 39,000 रुपए हो गई है। एहसन इकबाल ने कहा कि हालिया लेबर फोर्स सर्वे बैनुल-अक़वामी ज़ाबतों के ऐन मुताबिक है। अंकरा में 11वें टर्किश मेडिकल वर्ल्ड तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सेहत के शोबे के लिए जदीद तहकीक का सहारा लेना लाजिम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मकामी सतह पर आलमी मयार की अद्वियात तैयार हो रही हैं। पाकिस्तान अब वैक्सीन के शोबे में खुद कफील हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क से हेपेटाइटिस सी के मुकम्मल खात्मे और इंसदाद पोलियो के लिए भरपूर काम जारी है। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि जनूबी एशिया में पाकिस्तान तेजी से डिजिटल ग्रोथ का मरकज बन रहा है। दोहा में राउंड टेबल सेशन में पाकिस्तान की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर अपने खिताब में वफाकी वजीर ने वजीर आजम के डिजिटल पाकिस्तान विजन 2030 को मुल्क के डिजिटल सफर की बुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास 200 मिलियन मोबाइल सारिफीन, 80% ब्रॉडबैंड रसाई और 210,000 किलोमीटर फाइबर नेटवर्क मौजूद है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी तीसरी बैनुल-अक़वामी फूड एग्री नुमाइश का कराची में आगाज। तफसील नौरीन आसिफ से। 3 रोज तक जारी रहने वाली इस नुमाइश में 350 पाकिस्तानी कंपनियां और 80 ममालिक के 800 से ज्यादा खरीदार शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तानी ज़रूरी मसनूआत में बासमती चावल, आम, कीनू, खजूरें, सी फूड, मसाला जात और वैल्यू एडेड फूड समेत पाकिस्तान की बेहतरीन ज़रूरी और ग़िज़ाई मसनूआत नुमाइश के लिए रखी गयी हैं। वफाकी वजीर जाम कमाल ने नुमाइश का दौरा किया। वो मुख्तलिफ हॉल्स में गए और वहाँ रखी हुई मसनूआत से मुतालिक मालूमात हासिल की। पाकिस्तानी जितनी कंपनीज हैं जिन्होंने पिछले तकरीबन 5-6 सालों में बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है, वैल्यू एडिशन में पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव किया है, पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को दुनिया के बाहर के ममालिक के शेल्फ्स में एक स्पेस दी है। मुल्की और गैर मुल्की नुमाइश कुनिंदगान और मंदूबीन ने इस नुमाइश को पाकिस्तान के ज़रूरी शोबे की तरक्की के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म करार दिया। This is definitely a good opportunity for everyone, especially between China and Pakistan. It's a good opportunity for both sides business. This exhibition is going to change a lot of things, not only from Africa but from worldwide. That's why we are here. The products are very natural, pure, without any artificial add-ons. पाकिस्तान की फूड और एग्री कंपनियों ने गुज़श्ता चंद साल में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। नुमाइश में बड़ी तादाद में गैर मुल्की मंदूबीन की शिरकत इस बात की आकाश है कि गैर मुल्कियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतर मौके नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मंडियों में मुतारिफ करवाने, जदीद ज़रूरी टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने और किसानों को बैनुल-अक़वामी तिजारत से जोड़ने के लिए ये नुमाइश इंतहाई अहम साबित होगी। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। बहरी उमूर के वफाकी वजीर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान ने बंदरगाहों की डिजिटलाइजेशन, ग्रीन पोर्ट डेवलपमेंट और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दामात किए हैं। लंदन में बैनुल-अक़वामी बहरी तंजीम की असम्बली के इफ्तिताई सेशन से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की 1000 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी आलमी सतह पर अहमियत रखती है। पाकिस्तान का मेरीन विजन 2047-2147 IMO के मयार के मुताबिक मुकम्मल किया जाएगा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि माशरती तरक्की में ख़वातीन का इंतहाई अहम किरदार है और इससे इनकार मुमकिन नहीं। ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन पर अपने पैगाम में खातून अव्वल ने कहा कि ख़वातीन पर तशद्दुद और खौफ के माहौल में कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। खातून अव्वल ने ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के कौमी अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि सज़ा से इस्तिस्ना देने के बजाय मुतासरीन को इंसाफ की फ़राहमी नागुज़ीर है। उन्होंने ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए सख्त क़वानीन और उनके निफाज़ और मुतासरीन की भरपूर मुआवनत करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क
جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ ادھر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں دھند اور اسموک کی توقع ہے۔ آئندہ چند روز کے دوران شمالی علاقہ جات میں دن اور رات کے درجہ حرارت میں مزید کمی، جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند کی شدت میں بتدریج اضافہ متوقع ہے۔ آج کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو اسکردو -10، لہ -9، گلگت -6، کوئٹہ -4، بابوسر، کلات، گوپس، استور -3، بگروٹ اور دیر میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں ICC T20 ورلڈ کپ 2026 کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا۔ T20 ورلڈ کپ 7 فروری سے سری لنکا اور بھارت کی میزبانی میں کھیلا جائے گا۔ ورلڈ کپ میں 20 ٹیموں کو 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ گروپ اے میں پاکستان، بھارت، امریکہ، نیدرلینڈز اور نمیبیا شامل ہیں۔ پاکستان اپنے تمام مقابلے سری لنکا میں کھیلے گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑا مقابلہ 15 فروری کو کولمبو میں شیڈیول ہے۔ بھارت میں 5 مقامات اور سری لنکا میں 3 مقامات T20 ورلڈ کپ کی میزبانی کریں گے۔ فائنل میچ 8 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے زیر اہتمام ہاکی لیجنڈز اور جرنلسٹ 11 کے درمیان نمائشی میچ کھیلا گیا۔ نصیر بندہ ہاکی اسٹیڈیم میں ہونے والا میچ لیجنڈز 11 نے 6 کے مقابلے میں 8 گول سے اپنے نام کیا۔ لیجنڈز 11 کی قیادت پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل رانا مجاہد نے کی۔ جرنلسٹ 11 افضل بٹ کی قیادت میں میدان میں اتری۔ لیجنڈز 11 کی طرف سے رانا مجاہد نے ہیٹ ٹرک کی۔ شہباز سینئر، طاہر زمان اور انجم سعید نے ایک ایک گول کیا۔ جرنلسٹ 11 کی طرف سے انصر بھٹی، ناصر اسلم، راجہ، افضل جاوید ایک ایک گول کرنے میں کامیاب رہے۔ میچ نے شائقین کو بھرپور تفریح فراہم کی، جبکہ ہاکی لیجنڈز کی فٹنس اور مہارت بھی قابل تحسین رہی۔ لاہور میں دوسری بین الاقوامی باکسنگ چیمپئن شپ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، کوریا، آسٹریلیا، آئرلینڈ، فلپائن اور نیدرلینڈ سمیت متعدد ممالک کے باکسرز کی پاکستان آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ورلڈ باکسنگ ایسوسی ایشن کے تعاون سے دوسرے بین الاقوامی باکسنگ ایونٹ کا لاہور میں شاندار انداز میں انعقاد کیا جا رہا ہے۔ فائٹ فار گلوری چیمپئن شپ جناح سپورٹس کمپلیکس لاہور گیریجن میں پاک فوج، حکومت پنجاب اور فوجی فرٹیلائزر کے باہمی اشتراک سے منعقد ہو رہی ہے۔ ایونٹ میں 15 ممالک کے 44 پروفیشنل باکسرز حصہ لے رہے ہیں۔ 6 پاکستانی اور 38 بین الاقوامی باکسرز مختلف ٹائٹلز کے ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ دیگر ممالک کے باکسرز، آفیشلز اور ورلڈ باکسنگ ایسوسی ایشن کے نمائندگان بھی ایونٹ میں شرکت کریں گے۔ غیر ملکی کھلاڑیوں نے پاکستان آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔ بین الاقوامی باکسنگ چیمپئن شپ کا انعقاد ملک میں کھیلوں کے فروغ کے لیے احسن اقدام ہے۔ 3 ملکی T20 سیریز کے 5ویں میچ میں سری لنکا نے زمبابوے کو 9 وکٹوں سے ہرا کر فائنل کھیلنے کی امیدیں برقرار رکھیں۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں زمبابوے نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 146 رنز بنائے۔ برائن بینٹ نے 34 اور برینڈن ٹیلر نے 14 رن سکور کیے۔ سکندر رضا اور ریان برل نے 37 رنز کی اننگز کھیلی۔ سری لنکا کی جانب سے مہیش ٹھکشانہ اور وانیندو ہسارنگا نے 2 وکٹیں اپنے نام کی۔ جواب میں سری لنکا نے 147 رنز کا ہدف 16.2 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کیا۔ کامل مشارف 12 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پاتم نسانکا نے 98 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی۔ ان کی اننگز میں 4 چھکے اور 11 چوکے شامل تھے۔ وسل مینڈس 25 رنز پر ناقابل شکست رہے۔ پاکستان 6 پوائنٹس کے ساتھ پہلے ہی فائنل میں پہنچ چکا ہے۔ زمبابوے اور سری لنکا کے 2 پوائنٹس ہیں۔ سری لنکا جمعرات کو پاکستان کے خلاف اہم میچ کھیلے گا۔ 3 ملکی سیریز کے تمام مقابلے PTV اسپورٹس HD پہ براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اسپورٹس نیوز کے ساتھ یہ تھے شفیق خان۔ خبرنامہ مکمل کرتے ہوئے زبیر احمد صدیقی اور نازیہ خان کو اجازت دیجیے۔ کچھ دیر میں آپ کو جوائن کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ کا شکریہ۔